Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi watukufu riparana vanu si wazee waheba mbao rijeri hadisi rikateshawiri umkonsi waheba mbao nuwa na hatu wastarabu ikao ngo harumwae daula rikahuja riparoa na hatu waheba mbao walo harumwe sirikali riwarume wende wachanganyihe walekeze ntinu walekeze bambao haukaya voti zinuchindongo za wanankode wala za udezana wala za uvurana shashinu hindu ikao ngashitilwao kiesini shiwaziwa eni ya hundra ya goyo ukanti ya tuhunda hende haruma fikira ya utaha ya rejei ya javotiwa kwezi watukufu gamjo unikalisha radhi ba ngabo mwananyasi mruani yakauheza yambakaya rihundwe amani wetinabana tabu abonge rihundu ustarabu duniani ngizo ajabu abonge ula ustarabu rauhunda haruma ulemengu ritirudiri renge gashi rirenge sansi riuholele ari utamndo na daula ukalelo wana hatu wadiana wafanye voti yabo yokirimisi ya hunda na kubalika hundu ya tuhunda na kubali ukakaja hunda ende atwalie hata maudu ya jea hunde manabo ngabo mtwala ishatonga ya tuhunda hindi shati jehafulia ola mwananya hundabwe hauhaja hamrongozanai hauhaja hamenye umuru wa wahentinu entinu inunti ya dini inunti ya sheo inunti ya mila abonge homru jafanya ndongo za tulingana nenti inu tihudisa abonge yode manara mparani siwana hanyu wahebambao wandwa jima raparaze nguzo za hatu waje warandie mbahabari rikateshawiri rirudi mwarumie wananyasi wanahatu waloharumwae sirikali hauramba wastarabu wangaroa na nyao bawa warumiza wahunda waparoa tuhunda wambana mjeritanganyie wajima riunde sirikali bainu lentia hatu abonge wodo mrongozi kao uripara vanu na utahaze samaha za hatu bae manale bunjilio la tukalandisa dawanu wahe emedia imana watukalandisa kabula wanga waze wa hatu ngaritaho samaha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi watukufu wa ensi bambao, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi nga mjibiwa umparo unu rajarajunda banu ralema nzoha Mungu rushukurie Mungu na mtume Mwenyezi Mungu ajalia ensi hatu itore wangono Mungu ajalia zemvune zembio razenda rahunda bahanu rasimbishia rakansi haukanu kwa do halifuze suala za waze wale na mimi sina ukamlea kamitimle kadhalika bona fuvya hemidu shanga mtoto anzinyona za waze wale
halafu mzifasirie fasiria hazo banyinga mjoze fasiri zazo shama msojo wale jaka akwazo hali wamba ukaya boa edalilu ya mvuade mayingu Yesu ala ilo na fasiri wardi wamba ukaya warukone mafuna haja unumaha wamanaria menye baya jamashashi wanu ya rengeza bako sujua joja mahani wardi wamba ukaya kairi tsoi rana tsola betsoi risari zwela na ngarambao izo rizijibizao sonsi ngetsola kutoka ujarambie epongoza nongozo wazee hatu wakani hizo waka ufanya ze fikira hizo ngizo harume Qur'ani za saya na doka ya hamba ukaya wandukuwa menyeza haja bako tujwe zijao arudamba ukaya dalilu ya mvuade mahingu azalie kangujo kamwe masharu onokaya ekamnyezi ngondo muhasibanu aritimizeze hazizila aburu faida ebongo bwana nyido mlobonze nyido mjuao sheni zimenyi hao ndani na neni samjo hamba kasi waze watu sawala twambwana watu sawala Yekaka mjajwa kanga wazena na sikarina mjwa kanga wana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi atukufu walezi no controle kadhalika uswa zenu kwezi temeji tukufu mahudhuri ya banu watukufu walezi wazee wa hatu ndao ya hatu wanama wanasho wangu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Kwezi watukufu wa heba ambao imabani hangu ikao wakawa nikwe jukumu ya ubirilia kampanya yahe lijira lahe babao wahuro tukufu leo ni shobaha ni sharafa no uzade wamparani banu ezitoza he bambao hadali waje washukuru Mwenyezi Mungu na mtume au kama Mwenyezi Mungu yore ndanje mazinji au ka nane zidi zoka ya sha ezendizo cha sharani njema ekalo ndo angalia Mwenyezi Mungu kama Mungu jora go utasata masi wa shila mnono au lubando hadi yonema mkuwa gondo na neema zinji njema rahani zetu usikuka midinga sio angalia baba kwa jambezi kwa chini abuge kauja shukuru Mwenyezi Mungu na mtume hizi njema ya rirenda na mshukuria tena ya renje zize ujumazini na ushukuria ensia bambao nizinje maikao wazihimilia no subuti wa ufanya no unro wa wenesa no suja wa ubahara ni mahaba wa enesa entia bambao ni mwana hao ikao yakenda mwezi nichaguzizi abuge kauja rishukurie owenyikao ndo akafanya hazi yo wamshukurie washukurie Mwenyezi Mungu nanyi adiwa mbeshireni marhaba adiri jilano za deni yauka ezelongozi wasuli adizi wasulindo alhamdulillah kama jojo wasuli shaka za wasuli ndira kahanta shazi wasuli adizi wasulindo ziwasuli adizi wasuli na amani ziwasuli na uzade kao ngarjo hushukuria adiru ndi mavuna ha
uzade wo ngona namna ndaru furaha ngiona namna ndaru de furaha ya ukarihundra na nishora kautsaha razimia adira za hundra na nemwana hatu ikaunda ramtendeza yo furaha ya ndani ukari razimia ka mwana hatu azali wondori rambauso na valensi inu ipagi ya mafumba mararu ngabonge wenya mdambozi ngabonye fambaya ngabonye tapirusa ngwaje lebamba ukejere ashe yoyi nyata pirusa riyore hambu enyata pirusa ngiona ntintsana engertu afikia la kenya tapirusa ngetongo voto hao ya borso jogundara patina karta haize ntezi rojika yabo yo furaha ya ndani ya ukaya ngarijuao ishoranzao abonge yo de furaha ya ndani ndo kaya ishora shiroshiari shihundu adishi hundie mraka kumtashia ngabo furaha ya bili yarijiyamwe bambao dawo ndo kaya wana hatu wajoka warizingamanya ya ukaengara nunda hubi retsinda hubi Mwenyezi Mwenda wanikea etawfiki warejila na wakawajima nunda burudona sidali shehani na kana na depute Sasule wandu wao ni mgatu dunga njia gambadi rajunda almazira Mwenyezi Mungu akautimize mazahe tena adia wabadia ajao hunsanya harmanzia nzima baturi duge yo furaha ya bili ngabo furaha ya raru lazimu yo ndio joka witsahenda ziva furaha ya raru lokalitsa hena mzima hamada ao waili wao walo huno wasanganje nao rikehindu ijima yo ndio furaha nzoro jeritsa he adiritsa he raziva akeni sawa joka mzima hende kinyume no mwendo wa hebambao yabole zingamanyia utimbambao utimbambao ndo harumwana wao egeba ni isa sule na shayhani ni mrakadungi mbidia he yabole jozo kali zingamanyia abungo wabaki na warejei tena rekama ndao banero jonyongo ha yode siasa bamba lazima ifanye banu ili rihunde emavuna ya he omda rawada aukeze nongo zinu wabambao vanemi dayo mili wabo hamda wa maele na mda wa mbidambe base kanga we hule oto ifani sasa ule na mato mema yo shindana mwaka ula mda mbidambe au wa maele utina mato mema yo ifani sasa eso namba ula mda ila sawa mpaka utengele karibu do joshinda utafautishe ka ulumda wa maele ulumda wa mbidambe shema ni yoto fani hana amuke ekwana anuka jawaleji za wakakaribu rajua mda wa mbidambe raubadiliwa jawa maele o wa maele na wenjeza yabunga lutudo kalumatabu akara tudo fanisa ola ule no mbidambe lutudo fanisa kaula wa maele ule no maele watu romhushiza rudanganyi apunge yonde vahanu haumliseshwa ba shahe raisi wa daula ya Zambajana ya uka ro wahaja watuja shaba senarjir sanga jivan wajima bema siwa yani hawan ronti pia apunge banga mshemezo kaibambao inuya hawana wabambao kabla ya ukarsaidiwa na rijisaidiera apunge oruma efurahaya rundi yone kashayhani na Isasule na zihari no wanyanyao wataha wanyanyao hamandao ikawa kama mivurano inu emivurano yo ikaze kifu ile bamba ya hatu ijoja hunda isho sisi ranzao yodo ruma yode furaha ya raru ekari sindir jota na eze furaha mbili basi yode ya raru ekeshe nongezo shingizira kebe neze nongezo ngajota shiuno nasi rulobano Vaese dali shehani na depute wa kubel kama wanawazi wa hao wadoa randazi no warejei kamdu kambeze sasa shamundelo yabo ram ezentizo tipia ngizona timbishiha ngizona zisihi ngizona ngazi base bamba ya hatu ezengazi ngizo sana ezengazi za heitsa ndaya
ngiswana sone zingazi za ya mahame ngiswana nezingazi za hempajini sheisha baki dem nduju sengazi ya ihezi za mwele tindi akengazi yake jihini sampaka yimi siwa adishi shili wanro itijo upepo tujo hura usele tindi ya wanru waona ujuze zengazi gizo wabambao zengazi gizo sidali shehani zengazi gizo odepite sasule zengazi gizo bazi hadi yabonyi yemjoza zengazi zojo kaya shozo ujo ulala zokazikana mana zoso ndi hawanti wazalala shoka na mana de kawi jusa huita wele tindi adi wangalo banu witi yao manaka huita bumda juwele tindi ngal johonguha sheka huita mwensingo ya hele tindi no pepo no re hata oko usene tindi bo mzali swali yolo hanu andero asile bamba ya hapa abange hau uwililia izo president haba jana yabubu madhama na hatoba mbao na mtsahe zengazi no wanyanyanyiri jerika badima badere jo batu jokana joshida batu rimwimilieni akawana nkolo na turubabo ekakuwa nkolo kutsona joka okulia kana mvua hata kana biswara hata wocho shindi hara ujawa ekakutsona ujoka okulia ne kama ne ujoka okulia baishe wefenya wocho shinda ukongone ule dingoni walele tomaya yehe akili isai hunikeze mvu kabano shindi abantu madibula mangu jono bisa abantu na harara ohenda izoni zaunda sidalisha yani banu jana yakakajakana harara kaono kalmwimilia abangene kimfano ya dunge kaimana ya kutukana harara ya torea au yambie mabani ya kanga mwendo na ukenti ya bamba wehini ya banga sindawe awesha hekashi awesha tukashi joula la rangu ngesha heshende iyo de politique lazimuri bali awasa abange kwezi wabambao ebabiyo kana ujo kamangena na rido kana usiu sharti kana usike mangwena abane kamra hausi wo ujo upuha shekam nunge mui wo mduka jubadili bumba bwire kalibadiliha shausi wo ujo upuha siku handani nusu ya bili nusu nane toka inge hundu njema osi wo topo kama wala kuja kwa kuja paruzi kuja paru kanu shabumba bi lolo kalibadiliha abonge ndata upande wa bumba bi nende upande wa usiu bawo opo rais wa hatu hajama habili emergence wa bambao garanze nongo sisi ndori hunde faidara okay emergence humbulao ndoti jole wakabanu wembana asoma kujoka ngwazo finance au yarengwa bank centrali wao washashi akayunga ndo 25 ndio fanya hazi bank centrali enga siwanga emergence lokeni asoma ya hunde nzia ya basawa ya ziasoma hata yarenge mfukare wa 10-20 ya saidie serikali eba henge jase serikali ndo basa uweze nzia ulone hazi ya nafsi ya fanya hunde nzia vile ndo basa uweze hospitali jokozwa hazina hunde bahani aziriwa ndo basa uwa embaindwa ulaido kaya ujoma hunde hazina hunde baindi yale ngefanya hazi ndo basa uwa ndo uhimilia urifanya hazi yaliwa emergence tukasoti pia ndio fanya za serikali izora emergence doka ujofanya zila tu yashangiriwa yafanya zila tu ya 120 ya doa ruma yode emergence de ujo uno ujuzi wa urenganda ya zitangani yafanye mikeka mabusati bilala ya hunde wandu yashangiriwa ya hunde wandu yafanye rikeno kususha wa henti na artizana henti emergency de ujolono shoba hasaurenga miria ibadili yafanya meza zitandalilala ya hunde wandu yashangiriwa yalekeziwa ya tadi yahe yashangiriwa ya rengo wandu 10 ya wafanya zide nao ya borisaidie serikali emergency de ulono ujizi lojo usese nkobe waliundie majumba ya taifa nane ya hatu ridalao wandu wao wahunde washangirizi wabuleza entreprise zao ile mwana ujenda some ya rengwa bakunyo uka conducteur travaux haru mashirika itonde la de travaux
Gujoko ka inspecteur de travail har mashiri ke kao ti le travaux. Iyo de emergency e president wa hapo yanjo ifanye leo. Abenge iyo de banu kao siasa ya president ndele yao ilao ili batu limerisha ngili recordingoni mwandu wao ileze nongo hizo riwashulizo. Ekari jabo kwezi gasina enti ya hatu inu na banu nzali mzea zamba banu ya bombu ya zoea na watu zoea tisawa soti pia siwe ndo honje banu sirila shembe woku ifungo wale mani wo ifungabo wa zoea ya bombe ya zoea akaka ifungu ya tuzo ya yote ndio hundiwa la kijala mbahi na bakemani hata yokai shawo ifunga ya zoea abuge sisi wa bamba unga josho ya zoea akari zoea anzali rize anzali 2 lunga si anzali 3 nizidali lunga zingizo ntidiwa zikale wahabili amani abumbe kajazalo hitwa na kaenda atenda afanye suluhu ya heli taifa engeyo kejaka kajejo wasulibana abuge lewo uzali wa handani dokari jebanu rejeri ranyisozade adirila nezitendo za kifujari ikawa zihudumlao arumeti yinu miezi mga rupenizo au miezi mga ya malaze o walonizo miezi mga wakuleze waelewe akwetilo za kifujari za fanyishiha zamu abantu kae voti tibangano vanema na zali ya hunde shoba hashinu na ukende akanti mahakume hafikirie mfukare ya ifanya izu ya fanyano nizu ya fanya nai base mahakume ila kabati mdia mwishiali zanchu wasawa fikiri varakati vana shabala haka ufikiri izu ya tuwa hii ya fanya ya jia fanye tena ili ya mde vumezilu ya jia tijo wesa tena almazila wahia wesa yode mana rahungesho bashi abangari jombe wa nyanyasi ikaw kenda mweze hele ikaw ezavira ensamdalo na utungu nduka tira tufana sheka mra hunde wa havi ndure kedeha shaka joka utungu soti pia kaja tolo nyongoja mtume heni mre na utungu sho utungu ka uja uhurumia sheka amani jate na mra hivi hapa raisi wa hatu harumia shoba huu harumia amani hatino hatara wasuliban akasoma Qur'ani hayelewa akabanga wanofika hotia bahasha nduka kajibura balangurewa balakaturewa ilande filosofia ya Mwenyezi Mungu akaini mrua somo emanazende fano kaha somo ngujuo Mwenyezi Mungu akenge mri afanya nayi to urawa hawafungwa ajuka Mwenyezi Mungu ajukare nesa akako yafanya nayi arana Firauna na Mwenyezi Mungu kaja mdeme mbudahe haraka shahende hata amba etidama Ibrahim amba amru yamuru ba idhhabu ila Firauna innahu tagha fakula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar au yakhsha ya wadi zani akili mdojo fikiri bala haka mfari ewe mdojo mbesha dundi lumangamize gulmu Muhammad Ibrahim akaenda mwambia umma idhiye ama kauli mema bahanda bujoishia hawiyande eba nungu za dara Mwenyezi Mungu ajenda mabehe dio kana wala yakosomesi wandasi yakotitwanga biha hufanya huwamanda nyuho haumangamiza wakati watu lazimu sasa Mwenyezi Mungu ajendo fari ya mruka enda bamese mujelewa haungujo ndia haungujo aidia isindelo Muhammad Ibrahim enda mbele kana bana wala kosomesi wandasi kamria dhabiha yokatufanya eza tulazimu shamdueleziwa ayeviha labla ngujoelewa hoavi au yariye mdola au yastehe esho shaha Afrika ma yode filosofi rais watu anzalia ifanya hata ya wasulibanu emanenge kajakaru mie kalima hiyo yukari karu matabu soti pia shaha kaurumi hiyo ka na mwawaelezi
adi haja ka utembelele jana hanga wandu waona waje jeri shiliano wandu waona mwapare jeri baba ni sinu sia mzima ekauka ufikiri ndo jana rikenda almahele ukafikiri kazi ndizo uje ufanya ngecho baadhi ya jeri itsanganya niza hango tukuni ekako elibara uko ikiriamo alikauka na ndongo zaho zambali abonge gafikira ma yode umparora parana banu ukajer feliciane rifurahi ze furaha mbilizo adisa ile furaha ya raru naivumba banu mtiliwazi adirla ne zitonda zabira yaka ebambao kwa twanyisa nane mfikana nene zikamini na ebambao ya hatu kwezi ngasi nkodo ehene mbika unjo kanzari chini umani au ya chini umani wa mji na mji au wa bavu na bavu au wa tinati au wa mduna mdunga sinkodo na sili himendo tena bambao ya hatu akemjo kanzari chini kodo inadeka na ubenuha gujovira hamazivero zinji yakabano dukazango hadao wala wano dukazango wa hone yao wala dukazango walao katuhuba yodi izo dizajo verilia afa ujo kadama mada mingu jo elelao yakabala kweli wala ngulidharau kudharau mji ule wala kweli wala nguroneyo wala kweli wala nguloka turiba wala kweli wala katunaza ujo verilao chadeda baba na mishamjo kaweza kilama ndani ene mbujo visa yawana shambe kaizo ndo bana jo verilia mwanadamu shawadha hinga mdava shawajo kamdundamba ya hime banu ya benu roto mda ajindo hapo shamujo bila mwezi bele zonti pia ilianda uze kama kishinda mfitini abunge na rohebanu elimu yake polisi hezenongo hizo ya verilie wandajukanza walitimie ndahuma adiru apare waje wasanganyana nyao ibatu imero washangilie wao wazee wananyasi wakubalika ezengazi zali mzee na shekamedi ikoni ali mzee mde hate zali mzee zonti pia za heba mbao wao banu ikawa bawa juhe wajojuha ezeka watu mwati wanandala wote wanandala amga fika kama yule bada muhimu kwezi ya parabano kamjoka wanama lazima kwa kabano wengi sala usiku hazi amonge kamjoka hena bahanu wotoka emunyi wotoka mdenda harusi kale ora bad parabanu bisedeli hani au habari je banu yabonge na uduru ekal parabanu de bite sasule yitula da ya kasindira banda sidira kula wala shayano wala no meo sa de bite sasule sidira banda we abasidamba abonge yabo ritifanya noko juta bishwandu wao alifanya noko kanga joa jibiza mau wafanye mjuma zikizofanya abonge iyo de message kan kauja banu ijeriambe na baba Mungu ke izo hababanu zikimakubul adiwizi zirele nanu watoban heni mbyake ndume enda byo watoban hata soti pia rikubali au kangazeke na babao ikawa ngejuka mfano na wajomba ka eza barina ka wizara karje bandi ka wizara kandar kadidie batujuka mungu adili baboni auka era iswahe daula shahundo shembani ebambao hatu hunde shembani abonge lazima rijema jeri shukurie rifurahi adiru mumbele dua adiru la nizitende kaule zijirio ena mzima ngasia kisha ake polisi ya uzibilia ili zitende zisijiri tena kwanza ya rabbalamina. Assalamu alaikum. Abogado Futajiawe Fatiha kwezi. Mustafa al-Fatiha.
Udunga monano na laka longe laka longe na kamera anje hundani na urongozi tata okay, ariziao bana takatoa sasa.